ba? Magyatong ni coach eh. Si Cardonan tayo hatagan. Gani, Cardonan tayo hatagan. Nanamdag ka Cardonan. Kuhaon nung tani. Ako number 9 man ko. Ako ang number. Kaya tayo ni coach kung ituan. Francis David Gabuan. Nato diri kapitos to sa agol dulang sa kamay ni Mr. Ligaspi. Sayang ang pass ni Mr. Titus. LK David Gabuan, Mr. Eduard galing po kang setting. Balulang Duat ang pinasa kang Habinis with 15 second shot clock to Habinis. Habinis lumasot 7 kay kang setting 10 second shot clock tungiran ng presa. 3 points by Seppi. With a 34-45 lamang galingan ng NHA Saints. Doon din sa kami Mr. Esquilio galing ka Francis. Binay ka Francis to Mr. Villegas to Mr. Pitos. Pitos sa pamalayan. Nakuha po ni Seppi. Binasa ang Habinis. Habinis gidibol dribble. Ang bola pinasa ka Mr. Duaz. Tumira na set. Agoroy. Hindi po pumasok. Okay, Mr. Francis galing po kang Mr. Pitos to Villegas. Villegas to Mr. Ligaspi. And it's a 2-point by Ligaspi. 47-34. Atras. Okay, giving the ball Mr. Habinis. 14 seconds shot clock. Habinis giving the ball at pumasok si Yadon. Sinagat niya at tumira si Napiri. Hindi po na-check ng kuha ni Mr. 2 points, Mr. Mayon. Okay, holding the ball, Mr. Francis. Don pinasa kang Mr. Villegas with 15 second shot clock to Patrick. Patrick ng Francis to Esquilio. 10 second shot clock back to Francis. 5 second shot clock. Boys, steal by may na-foul. Substitution. Sinong foul red? Si Pitos? Pitos committed. Advance. Personal foul for Sigal. Time remaining 4 minutes and 56 segundos. 4 minutos. Isa ni Hans Sportsman like foul to? Call upgraded. Yeah, call upgraded. Hans Sportsman like foul, Mr. Pitos to ba? 16. Binasa kang 15 second shot clock. Agoy, matik na maiwan. Ni Seppi kung binalik ang Habinis 10 second shot clock. Agoy, sabi na kayo lesyon. Mr. Habinis with 4 minutes and 40 seconds. Arriba. With 13 second shot clock, Mr. Francis. Tingin ko sa 10 second shot clock. Doon pinasa kang Mr. Esquilio. Agoy na po ni Napieri. Napieri pinasa kang Duan. Duan nagmamadali. Agoy na po ni Villegas. Doon pinasa kang Esquilio. Lupito si Esquilio. 2 points. Unstoppable mo by Esquilio. Esquilio to ang nag-shoot eh. 4 minutes. 40 seconds shot clock. Habinis gusto niya musulod. Agoy! Take nga din sa foul. Foul, judge say number 1-4-14 listed. Esquilio. Ay, Esquilio. Duha man di sila kang 14. Pag duha nga palang number, isa ka. Kaya mo mansari sa no, nakaka-mansari. Kita ini yan. Sumpay nga tali sa yuta, wali mansari.
1 point. Ano ang Ramansari? Ramansari na nakuti ang kapungot na. Okay, to Mr. Estelio. Tobaliagas, 40 seconds at tatong lina. Itos away, isakay. Isabat ang mga Pitos. Number 12. Gani, nakabalance. Wala pa tagat Third sa yun. number sita. Isabak ang mga Pitos eh. Sabak, papagin. Fourteen seconds on clock. Decline. So, decline. Okay, Habis. Agoy. Nine na foul. 2-5. Francis Suarez. Personal foul, 13 foul with 3 minutes and 22 seconds. Agoy, hindi pumasok. Dili na ka magligo ng taugma. Dili na magpalit-palit. Agoy, hindi pumasok man. Okay, Habis. So, Pitos to Francis to Villegas. Ayun, si... Follow up by Pitos. Hawak to! Oh. Sena, 3 minutes. To Mr. Duat, Natod sa nato sila mga sa airplane. Banat ang NHC foul jersey number. Francis Suarez, second to foul. Warning 14 penalty on NHC with 2 minutes and 52 segundos. Warning, jersey number 12 for sportsman-like behavior. Category. Saan siya ang category rin? Time out with the Pitas. Ha? Wala yung category yan. Open category man eh. Diba, open category man eh siya. Charot lang. Okay, to Mr. Habines. 14 seconds shot clock. Ayun, hindi umabot na Juan Ruiz. Pinasa kang Lagrada. Pinalik kang Ruiz. Pinasa kang Maynard. Ay, katunaw. Pareha mo mangalan ni 13 seconds shot clock. Pareha mo ngalan. Kevin? Okay, ikaw si Kevin. Boy, meron na foul. Jersey number 21. At 26. Halap-halap na itong mata. Second sa foul, Mr. Duan sa Kinigaw. Awa. Ulit na lang. With 2 minutes and 23 segundos. 1 moment. Sinagan po ang nag-shoot. Okay, nakuha po ni Kuya, lagi Mr. ka mahulog na sa kada. Okay, holding the ball, Mr. Duan to Habines. Habines at mga dali. Ang sinong na-foul po? 32 si Mr. Kevin, 37. Penalty up. Penalty. Si Mr. Kevin po ang na-foul. Hala. Saya na, sangay. Sangay pa lang tayo yan. Bayot lang po ng Kevin. Kaya na lang po para di ka magkuhan. Aroy! Ito. Perfect serve. Okay, Mr. Maynard. Pinasa kang Mr. Lagrada. To Maynard, 14 seconds shot lang. Maynard, beautiful lang bola, 10 seconds shot clock. Agay lang mo sa si Maynard, tumira. Boy. Foul counted.
2 points, Maynard. Foul, jersey number 12, Mr. Sapi. Kuya o kuya. Friends. Kuya doon. Ano ba? Warning for foul out, Mr. Sapi, and 13 foul. Again, rebounded by Duan to Mr. Habinis. Habinis irawala ang konta lumusot siya nagkalisod sa gitsa ng iya. Tukara, 2 points. That's fun. AK holds the Nilig ball, man sila sa Mr. Maynard. Maynard pinasa kang Mr. Kevin to Maynard. Doon kang Mr. Lagrado, pinalik kang Mr. Maynard. Maynard giveaway po ang bola with 15 seconds of time. Pinasa doon kang Kevin. Kevin lumusot. Ako hindi nakapasok si Kevin. Si Mr. Habinis, dribble ang bola. Pinasa kang Mr. Kamandong to Napieri. Ako Offensive! offensive foul, Mr. Napieri. Nice. Ito-conclude niya si Kevin. Uy, Na-dirty na ng lubot. Sige, talk good. okay, Naga. Boy! Sila kakabiling violation. Mr. Naga with 1 minute and 2 seconds. 1 minutos. Warning, 14 penalty. Ang ito. Seconds to play. Tumira. Okay, so Mr. Naga to Lagrada. Agoy. 2 points by Villegas by Revintezo. 35 seconds. 30 seconds. 15 seconds shot clock. Last 25 seconds. 10 seconds to shoot. Last 20 seconds. 5 seconds to shoot. 15 seconds. Game concede. Congratulations. Anna Jasons. Winner. Wala ka mo. Sa hatag middle.